La Casa de la Cultura Emilio Pradilla González de Barichara, continuando con sus exposiciones artísticas, presenta en su sala Pedro Serrano al fotógrafo francés Thierry Laporte. Esto gracias a la Corporación Cultural Artépolis. El representante de Artépolis hace la presentación de la exposición Retratos junto al fotógrafo Laporte. Hola, buen día, Pati Amarillo, gente de Barichara. Soy Abdou de la Fundación Artépolis y ahora somos en la Casa de la Cultura. Hay 3 meses hicimos un compromiso con la Casa de la Cultura y Artépolis para traer aquí en Barichara un artista francés, un fotógrafo que se llama Thierry Laporte. Está aquí conmigo, su exposición está en la Casa de la Cultura. Y queremos presentar un poco esta exposición. Vamos a preguntar a Thierry Laporte cómo se llama esta exposición primero. Portrait, je dirais. Portrait de France peut-être, parce que ce sont tous des Français. Se dice que se llama Portrait de France, c'est retrato de Francia, que son todos retrato. Et ce sont des gens en fait que j'ai eu l'occasion de photographier à diverses occasions. Donc ça fait 2 occasions, mais c'est pas grave. Y a des gens qui font du théâtre, il y a des personnes que j'ai rencontrées comme ça et que j'ai eu envie de photographier parce que voilà. Es un retrato que Thierry encontra de gente que él encontra en Francia. Hay mucha gente de teatro porque él tiene muchos contactos en teatro y otra gente que por casualidad encontra en diferentes lugares de su région en Francia. Et après, moi, ce que je cherche quand je rencontre quelqu'un et que je fais un portrait, en effet, c'est une rencontre finalement et quelque chose d'un peu intime en fait que je leur demande de me dévoiler finalement. Donc ça, c'est un travail qui se fait entre le photographe et la personne en face. Thierry dice que para él hacer una foto es primero una encuentro y que él cuando toma una foto habla con la gente y busca dans la foto una relación íntima. Et voilà, et après, je sais pas quoi dire de plus finalement. L'occasion d'exposer ici, pour moi, ça a été... c'est toi qui me l'as proposé, donc ça m'a fait plaisir et c'était un peu pour moi un plaisir aussi d'amener ici en Colombie déjà le travail que moi je fais en France et de montrer ce travail-là et de le partager avec les gens qui habitent ici à Barichara. Él estaba muy feliz de esta oportunidad de llegar aquí y tener la posibilidad de presentar su trabajo y muy feliz de mostrar retratos de Francia aquí. Donc on va peut-être parler de la rencontre qu'on espère avec les gens vendredi prochain peut-être, non Voilà. Donc en fait moi j'invite toutes les personnes qui ont envie de venir voir l'exposition, même de me rencontrer à une petite soirée festive disons, qu'on appelle en France un vernissage, où il y aura des petites choses à grignoter, des petites choses à boire, mais aussi où les gens pourront me rencontrer. Et puis voilà, moi ce qui m'intéresse aussi dans le voyage et aussi dans mon travail, c'est la rencontre que je peux faire avec les gens. Et ça sera vendredi le 14 juillet à 19h. Et j'ai hâte de vous rencontrer, vous, habitants de Barichara. Sí, como la encuentra está muy importante para él, dice que él estará muy feliz también de encontrar colombianos, Pati Amarillo de Barichara. Que él y nosotros esperamos todos la gente de Barichara aquí para una presentación, un día un poco especial. Se va a hacer el viernes 14 de julio, que es un día nacional en Francia, a las 7 de la noche y vamos a compartir un brandy o cosa y hablar. Et se puede también otra cosa, ¿no? ¿No quiere hacer photo? Je sais pas si je vais en faire ce jour-là, mais oui, c'est aussi mon idée, ces Français que j'ai amenés en Colombie, j'aimerais bien ramener aussi des portraits de Colombiens en France. Donc moi, je suis ici pour un petit moment, donc ça va être aussi l'occasion pour moi
de faire des rencontres et de faire aussi des portraits de personnes qu'ils souhaiteront. Et en marge de ça, il y a aussi l'atelier, tu sais, mais on peut peut-être... Sí. Thierry dice que este día, como un día de encuentro, se puede que puede seguir con alguna gente de Barichara para hacer propio retrato de gente de Barichara, porque él también quiere llevar retratos de Colombia a Francia. Y también hay otro regalo que Thierry quiere hacer al pueblo. Él quiere regalar un taller para hacer fotos. Me voy a preguntar qué forma de trabajo se quiere présentar aquí. L'idée c'est de faire ça sur une journée, donc c'est très court évidemment, mais en même temps, moi j'ai envie de partager un moment et partager quelque chose aussi. Donc les gens qui sont intéressés pour avoir une initiation au portrait, je leur demande simplement d'avoir un téléphone portable, parce que c'est avec ça qu'on va faire quelques images. Et à partir de là, on va parler de ma manière à moi de faire ce travail photographique. Et ce qui m'intéresse, c'est de transmettre aussi quelque chose. Donc voilà, ça va être très rapide déjà, mais aussi facile. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de connaissances techniques. Et, voilà. Thierry dice que para este workshop, taller de foto, no necesita una máquina profesional. Él quiere que la gente llegue con su teléfono que puede hacer foto. Y con este teléfono, él se va a presentar su forma de trabajo. Se puede ser un taller que puede demorar un día. Y j'ai oublié quelque chose? Non? Non. Perfecto. Et donc, à bientôt. Sí. Hasta pronto, pero se necesita de decir cuándo se va a hacer este taller. Pero ahora no sabemos realmente el día, pero el mejor que si hay gente que son interesada para este proyecto, puede llamar a Artepolis y se va a registrar su nombre y llamar a la gente más tarde cuando estará el día. El teléfono escucha bien, 320-345-31. Ya. Y recuerdan, nosotros esperamos vosotros el viernes 14 a las 7 de la tarde. Sí, yo quiero añadir que Thierry es un profesional muy importante, que en Francia tenemos un periódico nacional que se llama Liberación, y cuando hay retrato a hacer, muchas veces Thierry hace este trabajo. Hace muchas exposiciones en Francia, y se va a hacer, aquí en Colombia se va a hacer, usted tiene el regalo que esta es la primera exposición de Thierry aquí en Barichara, y la segunda se va a hacer en Bucaramanga, con la alcaldía de Bucaramanga.